أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم قاسم معقول صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، وہ محمد مدینے میں موجود ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسن کاظمی ہے اور میں کشمیر کالج آف کامرس میں بی ایس کامرس 6 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے اس ادارے میں 5 سال ہو گئے ہیں اور ان 5 سالوں میں نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ کشمیر کالج آف کامرس وہ واحد ادارہ ہے کہ جس نے باغ آزاد کشمیر میں سب سے پہلے کامرس کو انٹروڈیوس کروایا اور کامرس کو پروموٹ کیا، اور اس کا کریڈٹ اس ادارے کے ایم ڈی محترم سید ناظم حسین شاہ صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے، دن رات ایک کر کے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا کہ آج کشمیر کالج آف کامرس باغ کے بہترین تعلیمی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس مشکل ترین دور میں کہ جہاں مہنگائی کا عالم ہے، افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو اس دور میں بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ فیسوں کی وجہ سے اپنے طلبہ و طالبات کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن کشمیر کالج آف کامرس کے اندر بے شمار ایسے طلبہ و طالبات موجود ہیں کہ جن کو بالکل فری میں ایڈمیشن دیا گیا اور آج وہ یہاں سے فری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں بس المختصر کہنا یہ چاہوں گا کہ کشمیر کالج آف کامرس طلبہ و طالبات کے بہترین مستقبل کا ضامن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ربات چودھری ہے اور میں بی ایس کامرس 6 سیمسٹر سیشن 2022 ٹو 2024 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ سے مجھے یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہوئے 5 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ بی سی کالج سے کیا تھا اور ماشاءاللہ سے مطلب میں نے 2 فیسز دیکھے ہیں یہاں پر۔ مینس جب یہاں کچھ نہیں تھا اور اب بہت کچھ ہے۔ مینس دیکھیے کہ سید ناظم حسین شاہ صاحب جنہوں نے بہت انتھک محنت کی، کوشش کی اپنے اس کالج کو بنانے کے لیے، مینس انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا اس کالج کی بلڈنگ بنانے کے لیے، اپنا سب کچھ کام کر دیا یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کا نام؟ سید ناظم حسین شاہ۔ آپ کی تعلیم؟ میں نے 1973 میں کراچی یونیورسٹی سے بی کام کیا تھا اور 1974 میں گورنمنٹ ڈگری کالج لندری میں بطور سینئر کامرس انسٹرکٹر عبدالعلیم صدیقی صاحب کے ساتھ جوائن کیا تھا۔ اور کالج کا نام؟ یہ میرے اس کالج کا ابھی جو ہے یہ کشمیر کالج آف کامرس۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اس کو؟ 2008 میں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو کس طرح شوق ہوا؟ چونکہ میں کراچی سے پڑھا تھا کامرس، اسلامیہ کالج سے بی کام کیا 1973، پھر میں نے جوائن کر لیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر، اور پچھلے تقریباً 49 سال سے میں کامرس سے ہی متعلق تعلیم دے رہا ہوں بچوں کو گورنمنٹ کالجز میں۔ تو میرا
तजर्बा भी हो गया और मेरे बेशुमार स्टूडेंट थे जिनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने फिर एक प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि यहाँ पर हालात लोकल जो थे वो बच्चों के लिए माली मामलात का मामला था, ये सब चूँकि मैं लोकल हूँ तो मुझे एहसास था लोगों को बीकॉम के लिए एलए कॉलेज में जाना पड़ेगा, पिंडी में जाना पड़ेगा। तो मैंने फिर ये सोचा कि यहाँ ही क्यों ना कोई कोशिश की जाए, कोई बिल्डिंग बना दी जाए जिसमें कॉमर्स में इंटर्स के बाद बीएस, बीबीए, पहले एमकॉम और बीकॉम की क्लासें मैंने जारी की थी। अब चूँकि एचईसी ने वो 4 साल प्रोग्राम बीएस शुरू किया तो मैंने फिर बीएस कॉमर्स, बीबीए, एमएड के बजाय बीएस एजुकेशन, तो इस फील्ड में चूँकि मेरा तजर्बा भी था और मैं अल्लाह के फजल से कामयाब भी। अच्छा मोहतरम, ये बताएं कि शऊर है वालिदैन को? ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, मैं इसका जवाब मैं हाँ या ना मैं तो नहीं दूंगा। अलबत्ता चूँकि मैं खुद कॉलेजेस में रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा तजर्बा है। यहाँ जो निसफ सदी पहले से लोगों के पास तो खाने पीने के मिसाइल थे। बाद में 1973 में भट्टो मरहूम के दौर में लोगों को वो पासपोर्ट बन गया, अब लोग यहाँ से बैरून मुल्क चले गए। अब वो वालिदैन बाहर हैं, वो वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, तो वालिद जब घर पे नहीं होगा तो जो माएँ हैं उनको तो ये शौर था नहीं। तो मैं खुद ये कोशिश करता था कि लोगों को ये शौर उनमें कोशिश करूं, उनकी तबलीग करूं तो तालीम की तरफ। अब माशाअल्लाह आप पूरे एके में बाग डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे तो कॉमर्स की तालीम में ग्रेजुएट और मास्टर आपको बाग से मिलेंगे। उसकी वाहिद वजह यह है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था तब भी। जब मेरा ये कॉलेज बन गया 2008 तो मैं हर वक्त इस मिशन में लगा रहा कि मैं इधर इंटर लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक कॉमर्स की तालीम को आम करूं। और मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आखिर मैंने एक अपना अदारा बना लिया ज़ाती। ये मेरी बिल्डिंग है, तकरीबन एक नाल पे 4 मंजिला बिल्डिंग है ये, और मैंने बैंक से कर्ज़ लेके इस बिल्डिंग को बनाया है। वरना महकमा तालीम में कोई 17-18 से रिटायर होने वाला बंदा वो तो अपने घर के अखराजात नहीं चला सकता। अच्छा, लोगों का तावन रहा मेरे साथ। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट तावन कर रही है आपके साथ? मुझे गवर्नमेंट से तावन की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने रूल्स के मुताबिक वो उन्होंने कॉलेजेस दिए हुए हैं, उनका स्टाफ है। मैं उधर रहा हूँ, मेरी क्या नाम है 2008 में मैं रिटायर हुआ हूँ, तो 74 से 2008 तक तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ। तो वो तो अपने तौर पे करते हैं, उनकी पॉलिसी होती है। मैंने शुरू से ये मिशन बना लिया था कि मैं अपनी मदद आप कर्ज़ लेकर दोस्तों से, अजीज़ रिश्तेदारों से, और अगर ज़्यादा हुआ तो बैंक से, क्योंकि मेरी अपनी जान पहचान थी। बैंक में तकरीबन तमाम मुलाजमीन मेरे ही स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ से लोन दे दिया। अब यहाँ बच्चे हैं जो यतीम हैं, उनको मैं फ्री एजुकेशन देता हूँ। जो बीएस में हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि बीएस में आप अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप इस्लामिक में चले जाओ, कहीं भी किसी में जाओ बीएस, तो वो तकरीबन 62,000 पर सेमेस्टर फ़ीस चार्ज करते हैं। मैं यहाँ पर मवार लेता हूँ, 6 महीने की एडवांस नहीं बल्कि मंथली बेसिस पे, और कम से कम मेरे पास 1500 रुपये मवार है और ज़्यादा से ज़्यादा 3000, तो ये 9 होने के बराबर। और यतीम जो है उनको फ्री। तो कहाँ तक कॉलेज है आपका? मैंने कहा ना कि अब मैं बीएस कॉमर्स 4 इयर्स, बीबीए 4 इयर्स, बीएस एजुकेशन 4 इयर्स। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन के लिए मेरा ख़ास पैगाम, मैं वैसे ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं वालिदैन की जगह ही मैं खुद करूँ, लेकिन चूँकि मैं घर से तो पकड़ के नहीं ला सकता। वो अपने बच्चों का ख्याल रखें कि किस वक्त सुबह वो कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज
का बहाना करके वो तफरी के लिए सौदन गली और लेस डन न पाए जाएँ कॉलेज में, उनका पता भी करें कि मुझसे आकर रब्ता करें। मैं वैसे कोशिश करता हूँ जो 3 दिन एब्सेंट रहे तो उसके वालिद को इतला कर देता हूँ। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के बारे में ये मौजूदा हालात में उनके बारे में मालूम होना कि ये सुबह कितने बजे कॉलेज जाते हैं, छुट्टी कब होती है, फिर उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये वो उसका ख्याल रखें। मैं तो अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा तजर्बा है, मुझे पता होता है, और मैं वालिदैन के साथ हर वक्त टेलीफोनिक राब्ते में रहता हूँ। बल्कि एक इधर हमारे आशिक साहब हैं, सरशाह साहब हैं, BS को तो मैंने उनके हवाले किया हुआ है। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ उन्होंने, उसी पे उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया।